मुर्शिदाबाद के फरक्का के महेशपुर पंचायत के एनायत नगर में एक अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। चुनाव आयोग के दस्तावेजों में जिन टोफिजुल को मतदाता सूची में मृत चिन्हित किया गया था, वहीं टोफिजुल अचानक बिल्कुल जीवित अवस्था में आजाद समाज पार्टी के राज्य इंचार्ज इम्तियाज अहमद मौला के दरबार में पहुंच गए। उन्हें सामने देखकर स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए। जानकारी के अनुसार टोफिजुल का नाम 2002 की मतदाता सूची में था, 2024 में भी था, लेकिन 2025 की सूची में उनके नाम के सामने मृत लिखा हुआ दिखाई देता है। इस अजीबोगरीब गलती को देखकर टोफिजुल गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। पंचायत सदस्य को लेकर प्रधान किसी से भी उन्हें समाधान नहीं मिलता। अंततः वह इम्तियाज अहमद मौला के पास पहुंचते हैं, जिनके हस्तक्षेप के बाद टोफिजुल को कुछ राहत मिलती है। एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर देना, यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। लोगों का सवाल, एसआईआर के माहौल में यह कैसी प्रशासनिक लापरवाही है? क्या यह केवल गलती है या फिर किसी रहस्यमय कारण से जानबूझकर उन्हें मृत दिखाया गया? इसी को लेकर फरक्का क्षेत्र में जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जब एक जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है, तो आखिर ऐसी चूक कैसे हो सकती है, जब इसकी नजरें इस पर टिकी है कि आखिर टोफिजुल को मतदाता सूची में मृत से जीवित घोषित करने की आधिकारिक प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होगी। তারপরে আবার এসেছেন, তারপরে ফিরে এলাম। কি জন্য আপনি এসেছেন? ওই যে 2025 আমার ভোটটা কেটে দিচ্ছে, বুঝলেন? আর 24 ভোট আছে, 2042 ভোট আছে, সবই লিস্টে নাম আছে, কিন্তু 2025 নাই। ওই জন্য আমি এসেছি। মেম্বার প্রধান কেউই আলো করে না, কেউ বলে না যে হবে। ওরা একটি কথা বলছে যে ওপর থেকে কেটেছে, আমাদের কোনো হাত নেই। আপনার তো 24 ভোট ছিল, ভোট দিয়েছেন? হ্যাঁ, 24 ভোট দিয়েছি। ভোট দেওয়ার পরে আপনাকে ভোট কেটে দিয়েছে? হ্যাঁ। না, আপনি ভোট কেটে দিয়েছে বলতে আপনাকে মরে গেছে বলে? মরে গেছে। আপনি মরে গেছেন বলে ভোট কেটে? হ্যাঁ। কিন্তু আপনি হেঁটে বেড়াচ্ছেন? আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা, মানে ওদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাননি আপনি? কোনো সাহায্য পাইনি। তারপরে আপনি ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা কি বললেন আপনাকে? বলছে যে তুমি আমাকে এগুলো সব পূরণ করতে দাও, তখন তোমার আমি ভোট আমি করিয়ে দেবো, ব্যবস্থা করিয়ে দেবো। মানে আপনি টেনশন মুক্ত হয়েছেন এখানে? নাহলে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই তো? আমি তো কাল থেকে খাওয়া দাওয়া মানে রাতে ঘুম আরাম হয়ে গেছে আমার। আপনার ফর্ম এসছে? ফর্মটা এসছে? না, ফর্ম তো আসেনি। ওই যে মরা মৃত্যু সাপে দিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, ওই জন্য আমার ফর্ম আসে। তাহলে আপনি এখানে এসে আশ্বস্ত হয়েছেন যে আপনি আপনার কাজটা হবে? কাজটা হবে, এই জন্যই আমি এলাম। ঠিক আছে। কই আপনার এটা? এই যে এটা মৃত, এটা মৃত্যু, এটা মৃত। আর এখানে মানে 2025 মৃত, আর 2024 এখানে জীবিত। জীবিত টিক মারা আছে, এটা আপনারা ফলো করবেন। আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি নাথনগর। পঞ্চায়েত? পঞ্চায়েত মহেশপুর পঞ্চায়েত। থানা কি আপনার? থানা ফারাক্কা। পোস্ট অফিস মামরিপুর। ঠিক আছে। মহকুমা জঙ্গিপুর। ঠিক ঠিক আছে। ঠিক আছে না এটা?